देखो बिले घर आज कि माछ रही चुना माछ छोट छोट माछ तू कौन जाइन स्कूल आज माछ है माने तू तो ये शोलु दीटा लास्ट खेबा लास्ट लास्ट पर दीटा कौन पड़छ यार इधर देखा रेकर्डिंग माछ पूरा सरी गला और ये माछ मच्छा ही तरकारी हम तो ये मसला बटे में रेडी कलानी चुली देखो सिंगी माछ देखते माछ भजा चली आमर शेल बटा मसला जय जगन्नाथ मो प्रियर ओडिया भाई भौणी मैंने मु ओडिया को आपण स्वागत करुँच आउ एक नुआ दिन को एवं छोट मोर गाँटर आउ एक नुआ फ्रेश ब्लॉग को सांग मैंने कलम जिते दामी होना कहीं से साई न थाए तो सहीटा भैल्यूलेस सेहीपरि मनुष्य जिते शिक्षित होना कहीं यदि पाखे व्यवहार और संस्कार न थाए से शिक्षा भैल्यूलेस तो सांग मैंने जहाँ बहुत सारा आप भल पाए दौरान से हृदय आप धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ मुझे प्रार्थना करुँची मोर सब व्यूअर्स मान भगवान एमती खुशी रखु समस्ते समस्ते दीर्घायु हूँ तो चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा गाँव में आज दिन सारा कौन कौन हो देखा एमती भिडियो देखूँ जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दिखाँ लाइक कमेंट शेयर भी करूँ जब भिडियो भल लगे आपको हृदय एमती भल पाए दौ था चलतु ब्लॉग टी स्टार्ट करवा तो सांग मैंने देखूँ सकाल सकाल गाँव दृश्य हल्का हल्का सूर्य किरण पड़ी तो देखिए तो सांग मैंने देखते सकाल सूर्य किरण गाँव में तो देहरे पड़े बहुत ही भल लगे आम बोध बहुत उपकार आ बाबुना तो बस राति न पाण तुम जाग्रत देख बाबुना कौन फोन कर क्लास होता तो देखा तो सकाल तो एमती बीतीगला आ दिन सारा आज कौन कौन सब हो तो वीडियो कंटिन्यू करूँ देखा गुडुलर जो देखते बिले घर आज कि माछ रही चुना माछ छोट छोट माछ ता बो तार पलि अंगनवाड़ी मो बो तार भाज दौर तू बो कड़ी तू कौन जाइन स्कूल आज माछ है माने तू तो ये शोलु आ निद ना ना कहीं मनीष जन्म पाई ये पूरा टिकी टिकी माछ चुना ना दंडिगिरी भाया कढ़ाटा माछ भजा भल पूरा छोट छोट माछ पखाड़ खाए भल लगे नु डेरी हो आमर भी आज हम माछ तो आम जाल पकड़ देखो जो सान बड़ी बढ़ी पार खिया चल कौन खिया पखाड़ आलू भर्ता माछ तरकारी चल चल बैग आम जाऊँ आम जो बापा तुम जाल नहीं गले आम बिल में गड़िया अच्छे मो बाड़े से गड़िया पाक जाऊँ जाल पड़ो माछ धराई आस देखिए तो वीडियो स्किप करूँ कंटिन्यू करूँ चलो देखिए माछ पड़ो तो आई अपदशा माछ
ମାଛ ନା ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ପଡିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘର ପାଖରେ ବାଡ଼ି ଅଛି, ବାଡ଼ି ପାଖରେ ମୋ ଗଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଆଉ। ଆମ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେ କଣ ଅଖାରେ କଣ ବଇଛି? ଘାସ ହବ, ଗାଈ ଖାଇବେ ନାଇଁ? ଆଉ ସେ ମାଙ୍କଡ ଯଦି ଆସିବ ତମେ ଜାଲ ଦିଆ ଦେଇଛ ଆଉ କଣ ଅଛି ନାଇଁ? ଉପର ଜାଲ ଡେଇଁ ପଳଉଛି। ଇଏ ଭାଇ ପୁରା ଚାରିକଡ ଦିଏ ତା ତଥାପି ପଳଉଛି ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡ ପାରି ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସବୁଦିନ ଜାଲ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ମାଛ ଧରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କଉ ପଇଲାଣି ଗୋଟେ କଉ। ଗୋଟାଏ କଉ ପଡିଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଉ ପଡିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦିଟା କଉ ପଡିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଅପଦଶୀ ବିଲେଇ ହେଇଛି କିଟା ମାଛ ପଡୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରଥମ ଖେପାରେ ପଡି 3-4ଟା ଆଉ ଦିଟା କଉ ଆଉ ଦିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖେପା ପଇଲା ଦେଖାଯାଉ। କଣ ଗୋଟେ ମାଛ ଆଇଥିବ ଭିତର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଇଲା। ଆଉ ଦିଟା କଉ ପଡିଛି କଙ୍କଡା ଗୁଡା ପଡୁଛି। ଏଠି ଦେଖ କଣ କରୁଛ ନା କଉ ପଡ଼ିଲେଣି ବହୁତ। ଗେଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପଡିଛନ୍ତି। ବିଲେଇ ଗଣ୍ଡୁ କିରା କଉ ବୋଲି କେତେ? ତ ଏବେ ପୂଜା ପଡିଛନ୍ତି 5ଟା କଉ ଆଉ ଖସିଆ କରାଣ୍ଡି କଙ୍କଡା ଗୋଟାଏ ଆଉ। ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ମୋ ବାଡିରେ ହଉଛି ଗଡିଆ। ସେଥିରେ ମାଛ ଛଡା ଯାଏ ନା। ପାଟରୁ ସବୁ ଯାହା ମାଛ ମାନେ ସବୁ ବିଲରୁ ସବୁ ମାଛ ଆସି ଗଡିଆରେ ପଶନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶୀ ମାଛ ଆଉ କିଛି ଏତେ ଛଡା ଛଡି ମାଛ କିଛି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଉ ପଡୁଛନ୍ତି କଉ କଣ୍ଟିଆ କରାଣ୍ଡି ଏଇ ସବୁ ମାଛ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖେପା ପଡିଲା ଦେଖିବା କଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଶୀ କଣ୍ଟିଆ ଆଇଛି ବୋଲି ମାଛ ଫାଛ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଅପଦଶ ପକା ଚିଙ୍ଗୁଡି ପକା ପକଉନୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି। ଚୁଙ୍ଗୁଡି ତ ଡର ମାଡୁଛି। ଚୁଙ୍ଗୁଡି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଉଛି ଆମ ଗଡିଆରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି। ପୁରା ଯୋଉଟା କଣ ଗଡିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡି ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡି ନୁହଁ। ଏଇଟା ବଡ ମାଛ ହଉଛି। କଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ଦିଟା କଙ୍କଡା ହେଇଗଲା। କଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ତରକାରୀ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଗେଣ୍ଡା
ओडिया प्रबल ओडिशा ना चिंगुड़ी पड़े दिला भला पप्पा चिंगुड़ी एठी होता सेठी होता मो गड़िया रे भलो चिंगुड़ी बारे एटा गड़िसा है ए गड़िसा आ जोंडी के हैं ए हबी ये छोटा जोंटा पूरा देसी माछ आने बाल्टी गोटा पिला गाधवन कहीं कहीं मनीष जन पाइज के गाधवन गोटा पिला गधवन मर जाइए ना कौन पूरा धड़ा धड़ा कौ ना सिंगी 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 माछ है ये चुले तरकारी पे तो हो गलानी द आ गोटा खेपा पड़ो खाली कौ पड़ सांग मैंने तरकारी पे तो हो गलानी यहाँ हूँ लास्ट खेपा थे पकईद जी दबे लास्ट खेपा पड़ो लास्ट खेपा पड़ा पलैबा बछा बछी पुणी रोसे हो ना लास्ट खेपा दीटा कौ पड़े देखा देखा लास्ट दीटा कौ लाभ करंट पकई करंट पका Hey there. Subscribe to my channel. And also Out press relo. this bell icon. चलो तो देखो माछ हो गला चलो देखो गड़े माछ थोड़ा सरी गला तो ये जाएंगे माछ बछा है तरकारी हम गड़िया माछ झोल माछ फसी गला देखो तो कंकड़ा दीटा कौ अच्छा कौ सिंगी गोटा कौन तू कौन शाग धोब ना कौन कि शाग खड़ा शाग देख तो देखो मैंने जी हम खड़ा शाग राई आछ झोल आम गड़िया माछ झोल ना बस ये माछ तरकारी बहुत मसला प्रस्तुत कर बाटी छुड़े सोरिष जीरा अदा रसुण लंका मत साधारणतः पड़े आमर देसी माछरे फास्ट शाग हो जाए कारण बहुत साधा खाइब आइंस खाइबनी तो तार तो आगे साधा कर दो शाग तापर आमर हम ये खाली खड़ा शाग ना कौन शाग मिस बड़ी आलू बैगन कहीं चुली पाखे जगी बस के जानी बिल्ली तो जमती मुझे सबुदिन भी कहे आज भी कहूँ शाग समस्ते किसी ना कि खातु जदि निरोग रे कि सुस्थ रे तो सब प्रकार विटामिन सागर अच्छी देसी जिनस खातु देखिए जो हार्ट अटैक हो हार्ट चोक हो कि हेनी मो बहुत मसला बाटिया रेडी कला तो शिल मसला तो शिल बटा मसलार तो टेस्ट आप जानी थे सब जिनस घरे रोसे मैंने गाँ रोसे मैंने पूरा देसी रोसे देसी स्टाइल हुए ये तो छोट छोट जिन तो गाँव जना पड़े सब गाँव चित्रटा परिलक्षित हुए
କତରୁ ନେଇକି ତ ବହୁତ ସୋରିଷ ଫୁଲଟା ହେଇଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମାଛରେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ଆମ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବଉଳ ହେଇଛି। ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସୁତା ଶାଢ଼ୀ ତ ମସଲା ବଟା ସରିଗଲା। କେତେବେଳେ ଝଡ଼ିବୁ ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଚାଲୁ ମୋ ବୋଉ ତାର ଏବେ ମାଛ ବସେଇ ବସିଲାଣି। ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ମାଛ ବଛା ହେଲା ବେଳେ ପାଉଁଶ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋ ଚୁଲି ଜଳା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ, ଦେଶୀ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, କଉ କଙ୍କଡ଼ା ଦିଟା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗି ମାଛ, ମାରିବ ବା ସେ ସିଙ୍ଗିଟା। ସିଙ୍ଗି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ଟେଷ୍ଟ। କଉ 8-10 ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡୁଛନ୍ତି। କଉ ଗଡ଼ିଶା, କଉ ଗୁରାକ ବେଶୀ ଅଛି। କଉ ସେ ଗଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବଳ ନା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବସେଇ କେନ୍ତା ଗୋଡ଼ ଛଡ଼ ଛଡ଼ କରୁଛି। ଆଉ ମାଛ ବଛା ମାନେ ବିଲେଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲେଇ ଆମର ଜଗିଛି ଆଉ। ଅଧା ଅଧି ବଛା ପୁରା ସରିଗଲାଣି ମାଛ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ମାଛ ବଛା ଟୋଟାଲି ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଧୋଇଦେବା, ଧୋଇକି ଭଜା ହବ ଆଉ। ଯାଉଛି କେମିତି ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଯାଇକି ନିଦ ହେଲା କଣ। କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି କେମିତି ଛଡ଼େଇନୁ କଙ୍କଡ଼ା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଦେଶୀ ଗଡ଼ିଆ କଣ କି ମାଛ? ଦେଶୀ ଗଡ଼ିଆ ମାଛ। ଆଳୁ ବି ସିଝା ହେଇଛି। ସିଝା ଆଳୁ ତ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁ କଉ ମାଛ ହଉ କି କରାଣ୍ଡି ମାଛ ହଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ କଟା ହେଇଗଲା ଆଳୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗଡ଼ିଆ ମାଛଟା ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମିଠା ଲାଗେ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କାରଣ ଏଇଟା ପଙ୍କ ଗଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ପୁରା ବାଲି ଗଡ଼ିଆ। ସେଥିଲାଗି ଯିଏ ବି ଅଳ୍ପ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆଉ। ତେଜପତ୍ର ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ। ବିଲାତି ଜରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ଶିଳରେ ବଟା ଯାଇଥିବା ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ରୋହି ଭାକୁର ମାଛ ବି କାଟିଦେବ ପୁରା, କାରଣ ପୁରା ଜାଲ ପକା ହେଇକି ଆସିଛି ପୁରା ଆମ ବାଡ଼ି ଗଡ଼ିଆର ମାଛ। ଆମ ଗଡ଼ିଆର ମାଛ ଧରିକି କେତେ ପଇସା ଆମର ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ମାଛ କିଣିକି ଖାଇଲେ କେତେ ମିନିମମ୍ 100 ଟଙ୍କାର ମାଛ କିଣା ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା 100 ଟଙ୍କା ତ ବଞ୍ଚିଲା। ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ବି ମାଛ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ସତରେ ନଣ୍ଡା କହୁଥିଲା ହାଲକା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା। ସୋରିଷ ମସଲା ନା, ସୋରିଷ ବେସର ଅଧିକ ସମୟ କଷା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଜି ସୋରିଷ ବେସର ଦିଆ ପୁରା ଗଡ଼ିଆ ମାଛ। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ବଢିଆ ହେଇଗଲା।